He want to reveal His glory upon Tahun the ini church very Tuhan powerfully. mau memperlihatkan kemuliaannya atas gerejanya. Yeah. So before the glory to be shine upon the church means it is you and me. Jadi sebelum Tuhan memperlihatkan kemuliaannya melalui gerejanya, gereja artinya saudara dan saya. Yeah. Even we see in the book of Isaiah chapter 60, darkness will cover the earth, gross darkness will cover the people, and God will appear in the midst of us, and the glory of the Lord will be seen upon the church. Bahkan kalau kita lihat di kitab Yesaya dikatakan ketika kegelapan menutupi kita, kemuliaan Allah akan terlihat melalui gerejanya. Yeah. So God's intention, desire to bring His glory upon the church very powerfully. Jadi keinginan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya dalam gerejanya begitu besar. How the glory is going to be revealed, going to be seen by other people in the world. Bagaimana caranya Tuhan memperlihatkan kemuliaannya agar dunia bisa melihat? So, if God says, we say always we pray and we worship and we say, God, Lord, you shine, Jesus shine, Jesus shine. Ya, kalau kita sering berdoa dan menyembah, kita berkata, Tuhan, bersinarlah, Tuhan bersinarlah. But God want you and me to be shine. Tapi Tuhan katakan, Tuhan mau saudara dan saya untuk kita bersinar. To be shine to the world, it means not to go bridal and make up everything, look beautiful, not that one, but our testimony, our the presence of God, the move of God, the way God uses, the way people attack to us, that is the glory. Yang Tuhan maksud mengenai bersinar adalah bukan untuk kita berdandan atau kita mempercantik diri, tetapi melalui kesaksian kita, melalui hadirat Allah, melalui kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Kita bersinar di tengah-tengah dunia. Nothing wrong. We keep ourselves always neat, beautiful, nothing wrong. But at the same time, through our prayer, through the presence of God, the Lord wants us to attract the people in the presence of God. Ya, tidak ada yang salah ketika kita mempercantik diri atau kita rapi begitu ya saudara. Tapi Tuhan mau melalui hadiratnya, melalui kuasanya kita menjamah jiwa-jiwa begitu. So to bring out the glory, to show the glory, God going to shake the earth, especially He going to shake the church. Nah, caranya bagaimana Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya adalah melalui Tuhan menggoncangkan bumi, Tuhan menggoncangkan gerejanya. In very soon, the desire of all nations, the desire of the people, He's going to come very soon. That is Jesus Christ. Sebentar lagi, kerinduan daripada bangsa-bangsa, kerinduan daripada gereja Tuhan adalah ketika Tuhan sebentar lagi datang, saudara. Yeah. The Lord promised to us, to the church, especially to you and me, He going to fill the church with the greater glory. Tuhan janjikan untuk setiap daripada kita, saudara dan saya, adalah Ia akan memperlihatkan, mengisi setiap daripada kita dengan kemuliaan yang lebih besar lagi. To fill with the greater glory, so the Lord have to bring a greater shaken in the church. Untuk kita
bisa diisi dengan kemuliaan yang lebih besar lagi, maka Tuhan harus memberikan goncangan yang lebih besar lagi. Greater glory in the midst of greater shaking. Kemuliaan yang besar di tengah-tengah goncangan yang besar. My dear beloved sisters, if we want to bring out the glory, we need to be shaken. Our faith, our honesty, our prayer life, our trust in God, is everything going to be shaken by God. Ya, saudara, kalau kita mau memperlihatkan kemuliaan Tuhan, Tuhan harus menggoncangkan kita dalam iman kita, dalam doa kita, dalam kemampuan kita untuk percaya sama Tuhan. Tuhan harus goncangkan itu semua. Those who say they are children of God, they are Christian. Mereka yang berkata mereka Kristen, percaya sama anak-anak Allah. Yeah, their life, their faith, their walk with God, it's their integrity, their holiness, it's going to be shaken. Kehidupan mereka, iman mereka, kekudusan mereka, keintegritas mereka juga harus digoncangkan, harus diuji. In this shaking, I don't know how many of us is going to be remain for God. Dalam masa-masa Tuhan menggoncangkan ini, saya nggak tahu beberapa dari kita yang akan keluar, akan lolos, akan lulus. The true colors of every believer who claim themselves they are Christian, spiritual Christians, the true color is going to be revealed in this shaking. Warna sesungguhnya daripada orang-orang percaya yang mengaku mereka adalah Kristen atau Kristus, percaya kepada Kristus, akan terlihat, gitu, saudara. To stand firmly. Untuk berdiri dengan tegas. In this shaking, we need to be stand closely, strongly, firmly in Jesus Christ. Di masa-masa kegoncangan ini kita perlu untuk berdiri dengan tegak, berdiri dengan dekat, dengan kuat bersama dengan Tuhan kita. As we step into 2022, dear friends, kita memasuki 2022. We need to check our faith. We need to test our faith. We need to examine our life for us not to condemn together with the worldly people. Memasuki tahun 2022, kita harus menguji iman kita, saudara. Kehidupan kita harus uji betul-betul. Apakah kita terkontaminasi dengan dunia, saudara? Take with me with the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 31. Mari kita buka di buku 1 Korintus pasal 8 ayat what verse, Pastor? 31 ayat 31. 1 Korintus 1 Corinthians chapter 8 chapter 11 31. Pasal 11 ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Right. If we would judge ourselves, we should not be judged. That's the word Paul gave to the church of Corinthians. Kalau kita menguji diri kita, iman kita sendiri, kita tidak akan diuji oleh Tuhan. So, dear the beloved sisters of God, the saints of God, God wants us to test our faith ourselves, to examine
what we are doing in our daily life. Am I right what I'm saying to people? Am I correct the way what I'm doing? Is it right in front of God? So we must examine, we must judge ourselves. Jadi saudara, kita harus menguji diri kita sendiri. Tuhan mau kita untuk mengetes iman kita, mengetes segala sesuatu yang kita lakukan, apakah sudah benar di hadapan Tuhan, apakah sudah benar di mata Tuhan. If we judge ourselves, I should not tell to the sister like that. I should not use the word like that. That's very rude. So I should ask sorry. So if we examine our life like this, we won't be condemned together with the worldly people. Okay. In the judgment. Kalau kita dari sekarang memulai untuk menguji diri kita sendiri, untuk menjudge diri kita sendiri, kita tidak akan diuji bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain. God, our God, He doesn't want to condemn. I mean, to put you into judgment, into punishment. He doesn't want to do that. Tuhan kita tidak mau menghakimi kita, untuk meletakkan kita dalam penghukuman, gitu, saudara. Yeah. So for that, what God trying to do, what He asks us to do, always examine yourself, test your faith. Untuk itu Tuhan mau kita untuk selalu menguji diri kita sendiri, iman kita. Apakah saya sudah benar, apakah saya belum benar di hadapan Tuhan. Can we read, Naomi, can you read verse 32? 32. Oke, kita baca di ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Dear saints of God, the beloved sisters, the mothers of God, here we see Paul says to the church of Corinthians, God doesn't want put you and me into judgment, into condemnation, but when we are in the world, God is chastening us. Jadi saudara, ketika kita baca di ayat ini, saudari-saudari dalam Tuhan, Tuhan tidak mau menempatkan kita dalam penghakiman bersama dengan dunia. Tetapi ketika kita masih berada di dalam dunia, Tuhan mau menghajar kita. Yeah. So chasten means the test will take place. So God will put our faith, put our belief, put our faithfulness into some test. It means He wants to chasten our life. Ya, jadi pengajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita, artinya Dia mau menempatkan kita ke dalam ujian, gitu saudara, dalam tes. Dia mau menempatkan iman kita untuk diuji senantiasa. We must allow God to mold our character, mold our attitude, mold our life in our daily life. Must allow God. Ya, jadi kita harus mempersilahkan Tuhan untuk membentuk karakter kita, membentuk attitude kita, membentuk perilaku kita, saudara. Only through this, the glory of the Lord will be revealed through our life. Hanya melalui ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kita, gereja Tuhan. How God going to mold us if we never give room or allow Him for God? Bagaimana Tuhan mau membentuk kita kalau kita tidak mempersilahkan Tuhan, memberikan Tuhan ruang untuk bekerja, untuk membentuk karakter kita. If I ask you, how many of you or how many of us, when anyone asks me also, would you like to go through judgment, condemn together with the people? Definitely I will say, no, I don't like. I doesn't want to go into the judgment. Definitely I will tell to Jesus.
Iya, I'll tell to the people. kalau saya tanya saudara, apakah saudara mau berada dalam penghakiman? Tentu saja saudara akan berkata tidak. Yeah. So if he doesn't want to go to the condemnation, so better we tell to God, Lord, here I am. Mold me. Mold my character. Shape my life. Must allow God. Kalau begitu saudara bisa berkata, kalau saudara tidak mau berada dalam penghakiman, saudara bisa berkata kepada Tuhan, ini Tuhan, ini saya, pakai saya, bentuk karakter saya. When God called prophet Jeremiah, he told him, memanggil Nabi Yeremia, Jeremiah, you go to potter's house. Ketika Tuhan memanggil Nabi Yeremia, dikatakan, Yeremia, pergilah. Potter's house, clay. You know the clay? Potter? Oh, oke. Ke tempat rumah penjunan. Rumah penjunan. Yes. Rumah penjunan. Yeah. So why God sent prophet Jeremiah to the house of potter? Kenapa Tuhan mengirim Nabi Yeremia ke rumah penjunan? You go and see what the potter is doing to the clay. Datanglah dan lihatlah apa yang dilakukan oleh penjunan itu kepada periuk yang sedang dibentuk. I think Indonesia people, there are very talented potters in Indonesia. I think I know that. Ya, saya tahu di Indonesia ada begitu banyak penjunan yang luar biasa di Indonesia. The process of every pot, jugs, they bring the clay and they'll put in the fire, they'll put in the water and they spread upon it, and the way they make things, sometimes it's pain, but the clay cannot say, hey, don't touch me, hey, don't touch me here, why are you cutting me? Cannot say like that. You have to submit to the potter. Ya, jadi proses yang harus dilalui oleh tanah liat ketika dia dibentuk, ketika ia dimasukkan ke dalam api, ketika ia diberikan air dan dibentuk, ditekan sedemikian rupa. Tentu saja tanah liat tidak bisa berkata, oh jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Tetapi ia harus tunduk kepada sang penjunan yang membentuk tanah liat tersebut. After the potter did everything well, it looked beautiful, you put in the shop. Then Ibu Francisca go to the mall. And when she see the pot there, oh, it's very beautiful. Then I tell the husband, I want to buy this. I want to buy this. Please get for me this one. No matter how expensive. See, it's attract the people. Hallelujah. Ya. Ketika penjunan itu selesai mempercantik, membuat pot atau membentuk tanah liat, saya akan menjualnya, dan ketika orang-orang itu melihat, wah begitu cantik ya, saya mau membeli barang tersebut, gitu, tanah liat tersebut. God is so much interested in our life should be attracted by the people, by our presence, by the presence of God in our life. Ya, Tuhan begitu tertarik dengan kehidupan kita sehingga ketika Tuhan mempercantik, orang-orang akan tertarik dengan melihat kita, dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. When we are one with God, when we are filled with the presence of God, with the glory of God, our family, our friends, even when they come and meet you, when they talk to you, he doesn't want to pray. When they talk to you, they can feel a kind of relief in their life.
Ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kita, bahkan keluarga kita atau teman-teman kita ketika mereka datang dan berbicara kepada kita, mereka akan merasakan suatu kelegaan, mereka merasakan suatu kelepasan ketika mereka berbicara dengan kita. When we are together with the Lord, always draw near ketika to kita menjadi God. satu dengan Tuhan, selalu membawa mereka kembali kepada Tuhan. When you meet your friends, when someone talk to you, when they say, let's say they say, Ibu Fabiola, can you pray for me because I am like this, like this. Whether you pray or not, but after they put down the phone, even you pray or not, but they will receive the healing, the deliverance. That is the powerful presence. Bahkan ketika melalui telepon, seperti contohnya Ibu Fabiola, tolong doakan saya, saya banyak pergumulan di sini dan di sana. Ketika kita mendoakan atau tidak mendoakan saudara kita, saudari kita, mereka sudah merasakan kelepasan dan kelegaan itu. Mereka sudah mengalami Tuhan, bahkan ketika mereka selesai berbicara kepada kita melalui telepon. When you are every day sit, bow down your head, sit in the presence of God, the Spirit of God will bring the information of Ibu Achun to Fabiola. Or Ibu Eva, she going through some problem. God, the Holy Spirit will bring. They no need to call you and tell you, but the Holy Spirit will come and reveal to you when you are in the presence of God. Just be with the Lord always. Ketika saudara berada dalam hadirat Tuhan setiap hari, berlutut di hadapan Tuhan, saudara terkadang mendengar sendiri dari Roh Kudus memberitahu, oh ada isu tentang saudari A, saudari B, yang saudara Tuhan akan memberitahukan hal-hal tersebut kepada saudara. Yes, so we need to sit in the presence of God. Why? The presence of God is the place where God molding our life. Jadi kita perlu duduk dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan adalah tempat di mana Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Yeah, of course. Sometime when my pastor, when he wanted to correct me, of course, sometimes I heard, "Ayo, he say like this, he say like this." Sometimes I cannot take it. I manifest. Ya, tentu saja ketika kadang-kadang pendeta saya harus mengkoreksi saya, tentu saja itu menyakiti hati saya. Yeah, sometimes we find very difficult when accept correction, right? Ya, kadang kita menemukan kesulitan ketika untuk menerima koreksi ya dari Tuhan atau dari manusia. But the people who allow correction, accept correction, their life will become more brighter and brighter. That is called glory. The glory of the Lord will be revealed in their life. Jadi ketika orang-orang kita menerima koreksi dari Tuhan, kita menerima pengajaran dari Tuhan, kemuliaan Tuhan itu akan semakin bersinar dan semakin bersinar di dalam kita. Can we read book of Second Corinthians chapter 13 verse 5? Ya, mari kita baca. Look at Paul. What Paul says to the church of Corinthians. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Apakah Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Demikian firman Tuhan. Excuse me, let me check the word.
Izinkan saya melihat firman-Nya. Right. Okay. So here Paul says to the church of Corinthian, he advised them, he teach them, test yourself, test your faith. Ya, di sini Paulus memberitahu gereja di Korintus untuk menguji kehidupan mereka, untuk menguji iman mereka. Can we read one more verse, Naomi? Can you read Yes. a book of Galatians, chapter 6, verse 5? Book of Colossians, Pastor. Yeah. Oke, kita buka di Kolose, which chapter? Chapter 6, verse 4. Chapter 6, verse 4. Book of, sorry, Pastor, book of? Galatians. Oh, oke. Chapter 6, verse 4. Galatia 6, ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. See, beloved saints of God, the mother of God, here. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Paul says to the church of Corinthians, he said, test your faith, test yourself, examine yourself. How is my belief, my trust in God? Ya, jadi Paulus di sini mengingatkan kembali kepada gereja di Korintus. Mari kita menguji diri kita sendiri, mengetes iman kita. Apakah iman kita cukup besar untuk Tuhan? Am I a beloved wife to my husband? Am I a supporter to my husband? Or am I always condemn my husband? Or say something badly to our children? Or always judging people? So how is my character? Always examine ourselves. Ya, apakah saya seperti contoh, apakah saya menjadi istri yang baik, yang mendukung suami saya? Apakah saya menjadi istri yang setia pada suami saya? Apakah saya lebih kepada mengintimidasi atau menghakimi orang lain, suami saya atau orang lain? Gitu. When let's say, okay, Elsie Kasuma, she called me the other day for counseling. Is she receive the peace? Is she happy when she talk with me? Am I give the right counseling to her? Am I say the right thing to her? See, this is the way examine ourselves. Ya. Kalau seperti contoh Ibu Elsie Kusuma ketika ya berbicara kepada saya, ketika ya menceritakan permasalahannya, apakah saya menjadi teman yang baik, yang memberikan konsultasi yang baik, memberikan saran yang baik. Ya, itu salah satu cara-cara untuk kita menguji diri kita. We cannot be always so much selfish. Ya, seringkali kita lebih kepada egois, saudara. Yeah, but we need to be check our life. Whether am I blessing to my friends? Ya, tapi kita harus menguji diri kita sendiri. Apakah saya menjadi berkat untuk teman-teman saya? People who are connected with me, network with me, connected with me, are they enjoying? Are they happy? Ya, are they orang-orang yang receiving healings? Are they receiving joy or peace whenever they talk to me? Orang-orang yang berjejaring kepada saya, apakah mereka mendapatkan kesembuhan ketika mereka bertemu dengan saya, atau mereka mendapatkan kelepasan atau damai sejahtera ketika mereka berbicara dengan saya? For people
who are surround us, for them to receive a good input from our life, we need to be corrected by God. Examine ourselves. Allow ourselves in the hand of the potter. That is God, or that is a pastor who love you, who are concerned about your spiritual life. Ya, untuk kita menjadi memberikan masukan yang baik terhadap orang lain, kita perlu mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita seperti tanah liat di tangan penjunan, baik itu pendeta, baik itu pemimpin-pemimpin yang peduli dengan kerohanian kita maupun Tuhan sendiri. Kita harus mengizinkan untuk dibentuk. Our faith and our obedience, if we say I'm obey to God, I love God, our love to God, our obedience to God is going to be shaken. Ya, iman kita dan ketaatan kita terhadap Tuhan akan diuji, saudara, akan digoncang. That's right. Only through our true faith, true love, true obedience will reveal to the world. Hanya ketaatan yang murni dan hanya kebenaran yang murni, hanya iman yang murni yang akan terlihat oleh dunia. There is one important question, dear the saints of God. Ada satu pertanyaan yang penting, saudari yang dikasihi Tuhan. How your hope in Jesus look like when you are or we are in the times of trouble? Ya, adalah bagaimana iman kita terhadap Tuhan ketika kita berada dalam masa-masa pencobaan atau kesulitan. Yeah, we face many time under pressure, family problem or financial business drops, So if you claim yourself, you are child of God, Christian, you're a believer, how the truth or Jesus Christ look like in those times? Ya, tentu saja terkadang kita menerima tekanan, baik dalam keluarga maupun keuangan atau pekerjaan, tetapi bagaimana Yesus Kristus itu diperlihatkan melalui masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita apakah diuji, gitu saudara. Job says, Lord, mold me. After you mold me, put me in fire. I will be shine like a gold. Ya, Ayub katakan, Tuhan, bentuk saya. Ketika Engkau membentuk saya, Engkau menghajar saya, Engkau akan menempatkan saya di perapian api. Ketika saya berada di perapian api, saya akan bersinar seperti emas. Saya akan keluar seperti emas. Book of Psalms, chapter 139. Kitab Mazmur ayat 139. Bab ayat I don't know ya. Bab 139. If you read there, David says, Lord, search my heart and know me. Test test me and know my mind. See, he tell God, he allow God, Lord, test me, search me, oh God, search my heart. Ya, dikatakan selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ayat 23 dan 24. Dear the beloved children of God, the beloved the saints of God.
Sedari hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. This is not a very big revelation message for you. It's a new message for you. No. Ini bukanlah sebuah pewahyuan yang besar untuk saudara, bukan? Of course, I know there are better preacher. There are very powerful preacher in Indonesia already preach about this. Ya, saya tahu beberapa pengkhotbah di Indonesia sudah mengkhotbahkan mengenai hal ini. But the important is how many times we dedicate our life. We agreed or we put this in action. Ya, tapi yang penting adalah seberapa banyak kita sudah menempatkan hal ini dalam kehidupan kita, mempraktekkan hal ini dalam kehidupan kita. The time is coming. Waktunya sudah dekat, saudara. Jesus said in the book of Matthew, when he talk about the end time, he said to his disciple, "Can the Son of God see when the second coming? Can he see the faith or the trust in God upon his children?" Ya, dikatakan dalam Matius ketika Yesus berkata di dalam khotbah akhir zaman, ketika ia datang kembali, masihkah aku menemukan iman di bumi? Atau kepercayaan anak-anak Tuhan terhadap. Because of wicked things are increasing in the world, karena ada hal-hal, many people's love for God, it will be slowly go away or decrease. Karena ada begitu banyak kesesatan dalam dunia ini, sehingga kasih anak-anak Tuhan terhadap Tuhan pelan-pelan menjauh, pelan-pelan berkurang. Of course, I know many of you who are sitting here, your great expectation in this year. Praise God for that. Ya, saya percaya pasti banyak saudara di tempat di Zoom ini punya ekspektasi yang besar mengenai firman Tuhan. The Lord must bless me. The Lord must bless my children. The Lord must bless my daughter's wedding. The Lord might bless my husband's business. Of course, you got a lot of plan for you in this year 2022. Ya, saya memberkati suami saya, anak saya akan menikah, dan lain sebagainya. Of course, God knows that. Tuhan tahu, saudara. Some of you want to restore your business. Some of you are planning to buy something, dealing in some properties. Of course, God knows that. Yes, Tuhan tahu apabila saudara miliki rancangan atau rencana untuk memperbaiki bisnis atau membeli sesuatu atau rancangan-rancangan yang lain. Tuhan tahu, saudara. The Lord is telling, your every good work, whatever you have done for the sake of gospel, for the sake of the church, the kingdom of God, it is written book of remembrance. Dan firman Tuhan katakan segala pekerjaan baik yang saudari lakukan untuk Tuhan, itu semua sudah tercatat oleh Tuhan. Your reward, God is bringing you your reward. Ya, Tuhan sedang membawa upah untuk saudara, memberikan upah. Yeah, don't worry about that. No worries about that. Tidak perlu khawatir mengenai hal itu. But we need to be ready because God wants to reveal the glory in our life. Tapi kita harus bersiap-siap, saudara, karena Tuhan mau memperlihatkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Your faith, your trust in God, your prayer life, your obedience is going to be shaken. Ya, iman percaya kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan akan digoncang. Can God, Jesus, see the true faith
in you Bisakah Tuhan menemukan iman yang murni dalam saudara? When your life is in shaking. Ketika kehidupan saudara sedang berada dalam goncangan. I'm not threatening you. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Yeah. When John the Baptist, when he came and he preached, many of the Jews, they doesn't like him. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, begitu banyak orang Yahudi yang tidak menyukai Yohanes. Because today many people they like very pleasant sharing the gospel. Karena banyak orang menyukai pesan yang berhubungan dengan berkat, dengan hal-hal yang menyenangkan telinga mereka. Jesus loves all of you very much. Tuhan mengasihi setiap daripada saudara. Do you love God? Do you love Jesus? Apakah saudara mencintai Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Mengasihi Yesus? Yeah, I know. If Jesus said, if we no need to always say, Lord Jesus, I love you, Lord, I love you, Lord. No need, because Jesus said, if you really love me, do my commandments. Ya, kita nggak perlu berkata, saudara, aku mencintai Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau betul-betul mengasihiku, engkau melakukan setiap perintahku. Love your neighbor. Remember the poor and the needy and the widows, the people who are in troubles. Remember them. Ya, remember the gospel work. Ya, ingatlah kepada orang-orang yang miskin, orang-orang janda, orang-orang yang membutuhkan. Ingatlah kepada pekerjaan pemberitaan firman Tuhan, saudara. No matter what we're going to face in 2022. Tidak peduli apa yang kita akan alami di 2022. But remember, think in your mind. Tapi saudara harus taruh ini dalam pikiran saudara. Tell to the nature, tell to the problem, it is all things are possible to my Jesus. Ya, katakanlah kepada masalah saudara, katakanlah kepada alam bahwa segala hal menjadi mungkin untuk Yesus saya. Nothing is impossible for Jesus in my life. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Yesus. Yeah. And secondly, hold on to the promises of God which God have given to you. Ya, dan kedua adalah pegang erat janji Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. I know there are many scripture, promise word God have given to you. Saya tahu ada begitu banyak firman dan janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Hold on to the promises. Pegang erat kepada janji-janji Tuhan. Continue trust God for the promises to fulfill in your life and just worship the Lord. Terus percaya kepada Tuhan dan terus menyembah Dia. I'm telling you, there are many problems came. Even 2020, 2021, a new Goliath stand in front and challenge the world. That is called COVID-19. Now is Omicron. Ya, ada begitu banyak masalah yang terjadi dimulai dari 2020, 2021 ada giant atau raksasa yang pada saat itu COVID-19, sekarang katakan Omicron. But God was with you and saved you and protect you, and He brought you safely to 2022. Ya, tetapi Tuhan bersama dengan saudara dan akan terus bersama dengan saudara juga melalui tahun 2022. God have something for you. God have something for you in this 2022. Tuhan memiliki sesuatu untuk saudara di tahun 2022. No matter what is going to happen in the world, Third World War,
or Omicron going to take place, or another virus going to come, don't worry. Say all things are possible to Jesus Christ, who I believe. Ya, tidak peduli apa yang sedang terjadi di dalam dunia, apakah itu perang dunia ketiga atau COVID, apapun itu namanya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita percaya bagi Yesus kita yang kita percaya. Though your finance is shaking, your family, husband and wife relationship is shaking, or you pray many things, or your business is shaking, anything, don't worry. Just say, all things are possible to Jesus Christ. Hold on to Him very strongly. Apakah itu keuangan kita yang sedang digoncangkan, apakah itu hubungan kita dengan suami kita digoncangkan, tetapi jangan khawatir, saudara. Terus berpegang kepada janji Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi Yesus kita. Remain faithful to Jesus Christ. Tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Jesus will never forsake you. Tuhan Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. You no need to wait for another end time. Saudara nggak perlu menunggu untuk akhir zaman yang lain. This is end time. Hari ini, saat ini adalah akhir zaman, saudara. Antichrist is already in the world. Antikristus sudah ada di dunia. Our faith, our belief, our trust, our holiness, obedience is going to be shaken. Tapi iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita, kekudusan kita akan sedang digoncang. The desire of you and me, the body of Christ, and other people also, the worldly people, they're expecting the true Savior to be revealed in the world. He's coming, He's coming, He's coming. Ya. Kerinduan saudara dan saya dan tubuh Kristus dan gereja Tuhan di seluruh dunia adalah menantikan untuk our Savior, untuk Sang Juru Selamat kita. He will never put us to Dia akan shame. segera datang, saudara. He will never put us to Dia shame. tidak pernah mempermalukan kita. Dia tidak pernah mempermalukan Good news. kita. Good news to Berita you. yang baik untuk saudara. There is an overflow in this year for you. Ada ada kelimpahan untuk saudara tahun ini. God is going to breaking the barrier in your life. Tuhan akan sedang memutuskan segala sesuatu yang menghalangi dalam kehidupan saudara. The waiting period sometime make us so weary, so down. Ya, masa-masa menunggu kadang-kadang membuat kita down atau sedih begitu. But when our desired things, it's come. It's something like a fruit of life in the Garden of Eden. Ya, ketika apa yang kita tunggu-tunggu sudah datang, saudara, itu seperti kita berada di Taman Eden. Ada kehidupan yang berkelimpahan di Taman Eden. God want to bless all of you, and He loves you all very much. Tuhan mau memberkati setiap daripada kita, karena Ia begitu mengasihi kita, saudara. God want to use all of you for His glory. Tuhan mau memakai setiap kita untuk kemuliaan namanya. I'm going to close here. Saya akan sudahi di sini. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, I thank you for this wonderful time. Bapa, terima kasih untuk waktu-waktu yang indah ini. Lord, I commit your beloved daughters, the mothers, the saints of God in your hand. Bapa, saya berikan kesayangan anak-anak-Mu, Tuhan, para ibu, dan para hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Lord, they are your children. They love you very much. Tuhan, mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka mengasihi-Mu dengan sungguh.
Lord, they never turn right, they never turn to the left, to any other things in the world, but they fix their eyes to you even in this moment for the year 2022. Bapa, mereka tidak pernah berbelok ke kanan dan ke kiri, tetapi mereka senantiasa memandang pada Engkau, bahkan memasuki tahun ini Tuhan, 2022. Psalmist say, Pemazmur berkata, yeah, what I trust for to God for my needs, it will be granted from God to me. apa yang saya percayai bahwa apa yang saya butuhkan, Tuhan akan berikan kepada saya. It is not because of my talent. It is not because of my financial strength. It is not because of my friend. No, but it is because of my God, Jesus Christ. Ini bukan karena kekuatan keuangan saya ataupun talenta saya atau teman saya, tetapi karena Tuhan saya yang mengasihi saya. Lord, I commit each and every one of your children in your hand. Tuhan, saya berikan setiap daripada anak-anakmu di tempat ini dalam tangan kasih-Mu. Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Okay, Fabiola, what is your plan now? You want me to pray for them, or how long